Ja jätkumas on siin 17. juuli 2023, esimene sõidupäev, 4. osa ja oleme mitte eriti kaugel veneaegsest Sääre piirivalveüksusest välja sõitnud. And hello for everyone, in here is still it's 17 July 2023 and it's the first day and the fourth part and we are not far from the Soviet border guard location. Итак, 17 июль 2023 год имени далеко от советского пограничного так, теперь где-то части. Поворачиваемся на грунтовке через 1,8 километров. And after the 1,100 meters, we're turning to the left and we're riding a little inside by the gravel roads. And now wind is a little back and it's not so much a noise. I want to check if the camera is working or not. Yes, camera was working. Nii igaks juhuks kontrollisin, kas kaamera on ikkagi töötas, aga ta töötas siiski. Ja muudame natukene kuna me ei liigu enam vastu tuult, siis muudame jälle 22-lt 23-le muudame kiiruse. And in here you change the speed. It's a little higher. Ja soojem on ka kuidagi kohe, kui niiviisi see tuul ei sasi. Huvitaval kombel, et vahepeal tee ääres oli palju rohkem oli tuult kui siin mere ääres, siin päris selles Sõrvesääre tipus jalutades. Et ma ei oska seletada, mis anomaalia on, sellepärast, et Mõntu sadama juures oli selline nagu, oli väga nagu tuuline oli. Ja siin millegi pärast ei olnud. Ei oska neid asju, ei saa aru ja või no tähendab, et kuidas moodi see loodus siis siin kõike teeb ja keerutab, et nii, aga miks osad tuulikud siis seisavad ja laisklevad ja ei tooda rahva hüvanguks elektrit, töötava rahva hüvanguks elektrit? Kurat ikkagi üks ratas ikkagi vist keerleb, aga juba hästi aeglaselt, jah. Ühel lastakse kiiremini käia ja üks on üldse stopperdatud vist. Ja see, et ta väga aeglaselt liigub, sellepärast enam elektrit ei tee vast. 800 meetri järel pööra vasakule. Tsikliste sõidab sinna igasuguseid siis, jah. Ja päike on jah sellise pilvevine taga. Et varjusid näete ei olegi üldse. And we not the shadows and again it's like a strange clouds in here and it's covering sun and we not see shadows. И так тени даже не видно такое, туманное такое, очень солнце такое. И да. Сразу как-то прохладнее. Ну какой так прохладнее, что вы говорите, 17 июля, это в середине лета это. В прошлом году это время тоже были жаркие погоды. Так, я уже не помню точно, когда я ехал в прошлом году, Türi сделал поездку, начинал ехать через Põltsamaa. Там один день был, там около Põltsamaa крутился там. Потом Türi ехал и вернулся тоже. Одну ночевку сделал в Põltsamaa. 300 meetri järel pööra vasakule. Nii, aga no siin on jah see nagu selline Võrtsjärve ääres on täpselt samasugune kõrkjas kasv. Et siin nagu küll ei ole nagu
suurt nagu sellist nagu vahet. Nii, aga mis tee see siin siis meil on nüüd nii 100 meetrit ja kohe vasakule? Pööra järgmisest vasakule. Nii, loeme ilusti sildid ka üle, et kuhu me siis tegelikult sõidame. Me sõidame Torgu poole ka, ma tean seda Lõpsigu peaaegu Torguni, aga Torguni ma vist lähen homme. Vist on plaan, oli Torguni. Oli Torgusse sõita plaan homme vist. Nii, nüüd kõigepealt sõidame siis nii-öelda läänesse sõidame ja siis hakkame põhja poole sõitma ja kohe on tuul ka vastu. Aga kurat, tuul on külm. 700 meetri järel pööra vasakule. Huvitav, miks vasakule? Punkt on mööda läinud, mingi väikene tee otsu. Here the waypoint is a little not on the way, it's a little, I don't know, maybe it's, yes, I need to turn, maybe it's to the left. Logically I must be ride forward, but I'm not remember if I made that road plan. Tegelikkuses ma oleks pidanud seda teed pidi hoopis sõitma. See ongi ära, et ei ole võimalik kõike meelde jätta neid asju, mis on sul varem nagu plaanis paika pandud ja et kurat küll, päikene paistab siia peale kuidagi nurga alt või valgus, et ei näe seda asja ja nüüd on mingid sõrmejäljed on ka peale tekkinud siin. Nii ja nüüd siis 300 meetri järel pööra vasakule. 300 meetri pärast. Nii, mis siin selline siis on? Väga huvitav koht selline. Tegelikkuses ma oleks pidanud vasakult mööda seda kruusateed pidi tulema ja sellepärast seal punkt ongi, et sellest piirivalve väeosast oleks ma pidanud sõitma otse mööda kruusateed. Aga ma pean ikkagi sinna pöörama. Et see ei ole valesti maha pandud punkt. Muidu ma ei suuda seda vahepunkti maha sõita, aga vahepunkt on kuskil kohe siin samas. Nii, vaatame, siin on silt ka, kuhu sõidab silt. Kurat, mitte midagi ei ütle need nimed. Aga mis siin toimub? Oled jõudnud vahepunkti, seejärel pööra võimalusel tagasi. На самом деле я должен был ехать по этой дороге сюда. What's we made in here? Food. But in real I must be right by that road, what I'm seeing. Harvester and forest machines. And the point was in the right place. I think that in here was a mistake, but it was a place in here. It's not a mistake, it's a right waypoint. И да, этот правильно, этот место, этот вот точка здесь. Я должен был по этой дороге ехать. Kuradi mahu, kuradi ringi keerama siin teeb veel, kui hooga sõidab. Ja siin on mingi imelik kraav, mis ma satun sinna kuskile kraavi. Kas kalkuleerida uuesti? Et näitab, et libiseb kõik. Näed, kõik libiseb. Kurat, võtaks. Nii, auto tuleb. Paremalt vasakule, hääle järgi vähemalt. Kas kalkuleerida uuesti? Pööra järgmisest vasakule. Nii, siin on mingi vale vahepunkt. Sõida sama tee mööda. Jah, aga me teame, et see on vale. Right waypoint, but I made that this little mistake was if my part of waypoints to a map. But it's not the wrong waypoint. Now I know. Ja tegelikult ma vist jõuangi, nimetatakse küll Torgu, aga see ID asu. North and the northwest direction. That is a right direction now. See ID, kuhu ma välja jõuan, see ongi nagu tegelikkuses nagu see Torgu, nagu ma lõpuks aru saan, sest seal on vana Torgu koolimaja, Torgu nagu siis külamaja ja raamatukogu. Aga ma lihtsalt ei tabanud ära ja kunagi oli siin vist ka see Torgu kuningriik. See nagu midagi sahiseb, kott käiks vastu. Ja siin oli siis see Torgu kuningriik koos Kirill Teiter, kes oli kuningas,
Kirill esimene vist. No see oli jällegi selline väga huvitav selline periood oli. Вообще-то здесь было королевство, вот такое, здесь будет поселок, как такое Иде. Midagi tuld tehakse selline, hea selline lõhn oli. И это такое деревня, вообще-то это называется это Торгу. И здесь было, в 90-х было такое, как-то образовалось тут такое королевство. Ну, такое, ну, конечно, Торгуские королевства. И здесь было королевство, и король был Кирилл I, один из, ну, Кирилл Тейтер. Но это, ну, интересно было такое, что Something здесь... is a noise, like it's strange noise, but now we're riding 19 kilometers per hour and that noise is not excised. I want you a little heard, is it? And here being a village or a borough is a Ide, but it's a local location is a Torgu. Solar panels, somebody is rich. And in the 90s and the beginning of making electricity and is never must be work. No. And in here was a Torgu kingdom in the 90s and the beginning of the 2000s. And in here was a Kirill first. The real name was a Kirill Teiter. Ta peaks ikkagi sõltumata sellest, kas see tuulemürin tuleb või ei tule, peab ikkagi vaatama sellepärast vasakule paremale, sest et muidu jääme kõikidest nendest uhketest nendest asjadest ja majadest ja vaadetest me jääme kõigist ilma. И так все равно будет ли шум этот в микрофонах или нет, надо поворачивать голову, потому что я больше здесь никогда не буду, и надо смотреть, конечно, эти дома и поля или что-то такое, что не лениться, что посмотреть и направо, и налево, так что шум будет, да ну будет, черт с ним, но больше я никогда здесь не буду, и все так. Nii, aga siin on tuul juba niisama juba vastu meile, et aga jah, kuna ma ei teadnud täpselt, et ma arvasin, et Torgu on veel eraldi asula või küla, aga see Ide vist arvatavasti ongi. Härga. No siinani on veel aega natukene. Siin siis siltide peal on kirjutatud. Siin on veel natukene aega, aga... Ma olen täna kuidagi liiga palju sõitnud juba nende juba 67 kilomeetrit ja sõitnud juba ja nende asfaldi peal, et ma tean, et siin kuskil tulevad kruusateed tulevad. Tundub, et Saaremaal ikkagi kõva metsaäri käib. Metsa... Need on nüüd need, mis lähevad sellesse 7%. 7% is the high or... Yes. I don't know. But it's... I need to go to here. In the next day I'm riding to that road, that is a 7% is a rising high. Ja järgmine päev ma sõidan üle sellest 7% tõusust и следующий день я через этот 7% подъем я еду. Võib-olla on siin mingisugused need kõrgemad kohad või 42-meetrised kohad või? Ei usu, kurat ei usu. Oled jõudnud vahepunkti. Tegelikkuses on siin 30 ja 32 meetrised kohad. Need 42 meetrised kohad Vaatame Google Mapsi, äkki on siin mingi kindlus.
Let's see Google Maps, maybe it's in here is something old castle place or stronghold place. Nii, vaatame korraks jah siis seda и посмотрим Google Maps тоже. Может быть здесь какой-то старый. Так, а что здесь? Да ничего здесь нет. Просто дорога. And yes, in here the highest point is a 30 and a 32 meters. Ei ole siin mingit kindlust. Või Lossimäge. Aga võib-olla tõesti. Huvitav, kus selline tõus, sinna tuleb 7% tõus, oli vist 7 või? Mis kuradi kohast see selline lambist siin tekib, tegelikult kui me nägime, et siin olid ju küll vallid, et seal Sõrvest, et sõita sinna alla kuskile sinna mingi sadama juurde, kuhu me ei saanud ja aga Mõntu sadam, no too oli teine asi natukene, aga siiski, et no mis selle maastiku on kujutanud, kas selle maastiku on kujundanud inimene või on see kuradimaa jää, kunagine jääaeg siin. Või on meri, mis selle on siin kujundanud praegu niisugusel kujul? Nii, need on siis need Saaremaa niidud meil ja muidugi siin hein on üldse lõigatud või see kasvab lihtsalt niisama. Kurat nagu kõrred, teeservas oleks nagu kõrred, oleks nagu kõrgemad. Mitmes kohas on näha, nagu oleks nagu hein, oleks nagu lõigatud, aga tundus tegelikult nagu ikkagi vist ei ole. Teeservas oleks nagu kõrred kõrgemal, et järelikult keskel oleks nagu madalamad, et võib-olla on isegi lõigatud. Kurat, ka ei saa aru sellest üldse. Kurat, nagu ei oleks lõigatud või? Mis seal vasakul oli? Kas mingid heinapallid või heinarullid või? Aga nagu vanad oleksid olnud või? Ei tea. Nii, aga siin on meil võimalus vaadata siis selle talusid. And here we see again like the houses. How it's people living here. Like we know is many places only where people come to here only were resting. It's buying the old house and only in vacation, and all the winter period is nobody is not living here. In here is building, it's absolutely new house. In here still is something new with the buildings. Huvitav, kas siin on mingi suvituskohta tehakse või? 800 meetri järel hoia vasakule. In very, very good condition, gravel road in here. It's resting. It's not inside where it's a clear track in other side, and
perfectly resting in here. И да, отлично, вот здесь такое дорога, такое, что отдыхать можно, посмотреть потихоньку налево, направо, такое, что... Selline tunne, nagu oleks taga auto olnud, aga vaatan peeglisse, siis ei ole ühtegi autot. Selline tuulepuhang tuli, selline hääl tuli. Ja kui ma rääkisin siin mingitest raudteedest... Yes, it's a big forest inside half island, Sõrve half island. Ja kui ma rääkisin siin raudteedest, siis tegelikult tuleb välja, et ma ei eksinud. Tuleb välja, et Mõntu sadama ja Steeberi patarei vahe oli raudtee, mida enam tõesti ei eksisteeri. Ja on ehitatud veel ka Kuressaarest Virtsule on ehitatud raudteed 1918 Saksa okupatsiooni ajal, esimese okupatsiooni ajal ja vist see lammutati ära 1923. Ja veel on olnud ka Kuressaare ja Roomassaare vahel on olnud ka raudtee. Nii et päris nii ei olnud. See oldige material. Здесь материал, салаш такой для материала сделан. Ну, если тоже можно было. Так, вибрация какой-то стала здесь. Да вы что? Что-то такое здесь. И когда я говорил, что здесь может быть была железная дорога, вообще-то не ошибся. От Мынту пристань, порт до этого южной края сюда действительно была железная дорога, потому что здесь были батареи этих орудий. И действительно здесь была железная дорога. И еще в 1918 году первой немецким оккупацией Кайзерская Германия начинала тоже из Kuressaare сделать железную дорогу до Вирцу. Вот так, но этого уничтожили и сняли в 1923 году. И потом между Kuressaare и Roomassaare есть такой большой порт. Но мы видим тоже какой-то день этот. Там тоже была железная дорога. Так что я вообще-то не ошибся. Здесь были железные дороги тоже. Так что да. I think that in here inside is all is a gravel roads. But we must be doing have a gravel roads in here. Kilometers are rided, 70 kilomeetrit проезжено и 70 kilomeetrit sõidetud näitab vähemalt jalgratta kompuuter mulle. Iide. Ja see ongi siis see tegelikult siis see torgu. Nii, aga see mitte torgu ei ole või? На самом деле это вроде как историческое место, как Торгу. И здесь это Торгусское королевство. И все так красиво, как будто бы сказки, а не люди, а богачи здесь все жили бы. Такое все это такое. 300 meetri järel pööra paremale. Let's turn back and see seeing in here it's still Я смотрел, что будто бы там кто-то работает. It's really working. And it was very strange, but let's see what it's again. It's interesting.
И здесь вроде это действительно кто-то, это телегу тянет, этот такой, вроде такой выглядел. Ну да, этот такой. Но что-то я смотрел, что слишком долго на одном месте вроде так не двигается. Так, картофель уже высокий здесь стал. Так. Повернем обратно и заново увидим. And it's too is interesting. Tänavalaternad isegi. And it's in here, the lamps or what? Yes. That's what place name is it? Ide. Torgu teenuskeskus. Kas kalkuleerida uuesti? Siin ma hakkan nüüd kõvasti ringi ekslema. И здесь я заблудаюсь. Здесь буду я долго, здесь крутиться это вместе. Так что да, этот вспомнился мне, этот навсегда, этот торгу, этот Ида. И здесь-то оказывается, что да, это школа здесь. И сейчас этот дом народа и библиотека на этом доме. И может быть там местное правление тоже. И здесь дом отдыха есть. И вот там направо вот это такое что-то большое. Я туда пойду смотреть, что это. What's in here? If we in here, what's in here? In here was an old school and now it's see on siin? Mis maja see selline on? Selline suur selline. And now it's a public house and library. Siin on kolhoosi sovhoosimaja. Ärge öelge, et see on mingi endine kool. No, it can't be in here, that is a school in here. Looks like a school, but not school. Raamatukogu, Torgu raamatukogu, ikkagi ongi Torgi. Biblioteca and library in here, it looks like so. I think that in here was a school in the old period. We see when the stadium in here, it's и здесь зал такой. Или спортивный такой зал, где можно играть там. How we see it, how much is... jaoks on see liiga suur hoone. If you see it, how much is the people living here, it's impossible that in here must be a school. But in older period, yes, in here was a much more people living in here around. And yes, in here was a school. But now it's not working. Aga meil on, istub seal inimene seal bussipeatuses. Ma ei tea, võib-olla ta müüb seal midagi, aga meil on võimalus küsida alati. Kurat, ei usu, et hästi see kirik on. Kurat, võib olla ka kirik. Pööra järgmisest paremale. Liiga natuke liiga vana elanik ei tahtnud hakata tüütama teda. And it's a little old lady and I'm not want to
Maybe it's not. Maybe she's not want to talk or something. И слишком старая такая женщина, я уже, может быть, она просто не хочет говорить, а я там еще навязываю какой-то там разговор. И так что... Kuhu? Mis nüüd juhtus? Pööra järgmisest vasakule. Ei, ma keeran ringi ära siin. I'm turning back in here. Something it's Lülle 2. Pööra järgmisest vasakule. Seejärel jõuad vahepunkti. In here, the left side is a turn point. It's a waypoint. It's again. I think that it's again. It's a wrong. Pööra järgmisest vasakule. Seejärel jõuad vahepunkti. In here is must be a waypoint. Oled jõudnud vahepunkti. Seejärel pööra paremale. Pööra järgmisest paremale. From here to the left, right. And map shows it when he is away. I karta kaasa võetud siis doroga eest. Ja kaart näitab, et siin on ilus tee. Aga tundub, et seda keegi ei kasuta enam, jah. Alright, after the 400 meters turn to the right. It says. And if I'm talking here, it's maybe in here was a railways in Saaremaa. Yes, it was. In the Saare, where and what's now? Was a cannon stronghold, was old. And from Mõntu port on Mõntu harbor and to a cannon stronghold was built that connecting Mõntu harbor and the cannon stronghold was connected with a railroad. And yes, in the Saaremaa was built use a railroad. The Germans in the First World War in 1918 is starting to Germans build to a I'm just walking here. Starting to build to a railway through Saaremaa to Virtsu harbor. Yes. But it was demolished in 1923 and one other railway was in the Kuressaare and harbor Roomassaare. No, next, what is the next? Kas kalkuleerida uuesti? Roomassaare harbor is nearby of Kuressaare city. And yes, in Saaremaa was railways. It looks like it's impossible, but it's yes, no, they no, was. No, we're not want to. Pööra järgmisest paremale. Tundub absurdne olema tõesti, et siin on olnud raudteed, aga nii see on olnud. Et sakslased ehitasid siis juba 1918, hakkasid ehitama juba siis sinna Muhumaani raudteed, aga 1923 aasta olevat see üles võetud. Pööra järgmisest paremale. Ja Kuressaare ja Roomassaare vahel oli raudtee ja Mõntu ja Steebeli patarei vahel oli ka raudtee olnud. Vot niiviisi siis. Steebeli patareiga üldse selline huvitav asi, ma pärast korraks lugesin. Ma arvasin, et teda on hakatud esimese maailmasõjal ehitama, aga vist tegelikult ikkagi mingi 39-40. To turn to the right. Aga 39-40 vist ikkagi punaväed hakkasid seda ehitama siin. Või on mingi vana tsaariaegse patarei ka juba olnud seal, ma nüüd jällegi ei mäleta. And the way when one must to turn, it was in the right side, but it's not excised, it's now. Ja эта дорога, вот сейчас налево, вот должен туда повернуть, а вот это не эксистирует.
Vot kuda ja rukoi pakkaasua. Tegelikult sinna, kuhu ma käega näitasin, ma pidingi keerama. Kaart näitab, et seal on tee. Kas kalkuleerida uuesti? Nii, et jah, siin selle torgu vahel seda keerutamist on siin oma jagu. И да, и здесь кручусь, это торгу или иде. Да, что этот не исполнится долго, этот здесь. Как заколдованное место, не могу никак не выехать отсюда. Ja et nagu nuiutud kohti ei suuda siit välja saada. Jälle sealt maja tagant siia tagasi mind. Ma pean sealt ikka läbi sõitma. Ma vaatan kohe seda asja. Kuramus küll. Ja need näitasid, et seal on teed olemas. And the maps and Google Maps all shows that in here is a ways. Kas kalkuleerida uuesti. Pööra järgmisest paremale. Seejärel pööra järgmisest paremale. Nii, vahepeal tuleb natukene käeverõuga ka lükata, aga seda ei ole küll palju, siit see on väike jupikene ainult. Ja siit on vist ikkagi aru saada, et siin on tõesti kunagi tee olnud. И здесь там вроде понятно, что когда-то была здесь дорога. And yes, we see that here was the old way, we see it now. I'm little walking, but not much. Pööra järgmisest paremale. Seejärel jõuad vahepunkti. But navigator says that we are in the right way. Siia või? Ei. Siia vast ikka. Nii, tahaks ühte banaani ära süüa. I want to eat one banana in here. And I made in here is a small stop in here. Pärast vaatame ka, mis meil siin sõita on jäänud. Nii, iGo näitab meile, et sõidetud on 70 kilomeetrit, jalgratta oma näitab 72,5. iGo shows it 70 kilometers and rided 5 hours and 54 minutes and stopping 1 hour and 46 minutes. Итак, 70 километров показывает iGo, 72 велосипед. И посмотрим, сколько у нас еще осталось. Осталось только 45. Да вы что? 45 плюс 70. Ну, может быть, так оно и есть. 40. Этот 115. Вместе взятый такой. Ну, да.
Kurat küll, just tahtsin seda, et ei tee ühtegi näpujälge peale praegu. Päike paistab tagant peale ja siis sellele navigaatorile ja mitte moessugi ei näe. Nii, banaani söömine metsas ei ole eriti hea asi, sellepärast et igasugused väikesed elajad tulevad kohe kallale. And it's not good idea to eat in here because it's small mosquitoes and flies and they collecting to eat you. Ja see ongi ikkagi siis naturaalne kivi siin maa sees, selline maastik ongi või. Nii, nüüd see peaks siit tagasi minema siis või? Oled jõudnud vahepunkti. Uskumatu, et ma sellise kolmnurgas ja sisse olen teinud. Aga no olgu, kurat siit kooli juurest oleks saanud otse sõita siia. Aga noh, 300 meetri järel pööra vasakule. Siis ma peaksin olema jälle selle asfaldi peal vist väljas. Ei tea ka, kurat. Ei pruugi olla. And in here it's a beautiful forest. That's what it's absolutely, it's 100% it's perfect. It looks like in here. Kurat, putukad juba sõid ära, kurat, jalad juba, uskumatu küll. Kuidas see nii kähku sai teoks, aga igasugused väikesed elajad olid, isegi mitte sääsed, vaid ma isegi ei oska öelda, mis asjad need olid. Isegi ei näe, kurat Pööra lõpuks. järgmisest vasakule. Seejärel jõuad vahepunkti. Siia. Oled jõudnud vahepunkti. ja see on üks parimaid kruusateid üle hulga aja. Nii, ja siin hakkab siis kruusateede, nii, Soodevare, mis oli või? Sõida sama teed mööda edasi. Nii, sõidame igaks juhuks siinpool äkki tulevad mingid hullud Poola mootorratturid kuskilt vastu, tead. Aga see on nagu Lõuna-Eesti tee juba. Selline uhke selline. The roads in here, it looks like in the South Estonia. And the forest is the same and smells is very good from that forest. Ja miskipärast on tuul siit ära kadunud üldse. Selline nagu tuulevaikne koht selline. Nii, aga mul on ainult 2 tulpa järgi jäänud. And I have only 2 sections. In here it's energy. И там отличная дорога, и будто бы Южную Эстонию катался такой. Красиво. Вот такие вот дорога, вот такие леса, природа мне очень вот такое нравится. And I'm very like it's that landscape. It's like in here. It's a gravel road, small road and normal condition of a road and nature, and I'm like it very well. That roads and that's all that I'm like it. It was a perfect distance in that day in here. Tractors riding in here, we see the tractor tracks in here, it's on that road. Трактор следы видно здесь на дороге. Сделал такой стиральную доску такую. Siin hoogu vähemaks natukene vaadata siia and I want to see to
right side. Ja siin on tõesti nagu maapind nagu kõrgem ja selline nagu keskelt nagu üles punnitanud. And yes, it's in landscape is in here, it's a little higher. I'm not expect that, I'm weak that it's all which it's in and that's all. But in here we see it's in here, it's a difference. Like a small hills and the small valleys and we see a wind, but wind is from a backside or little left and back, and it's not. If I'm seeing a Google Maps in the right side was a two is a swamps. What? Yes, it's a big swamps was in the right side. I'm Google Maps shows. Kaamera töötab. Kaamera ikkagi töötas. Ma mõtlesin, kas ma see tee jäi peale või ei jää. Muidu on ka nõme, kui seda teed siia peale ei jää. Mis siin on? Lihtsalt suur heinamaa, muud mitte midagi. Paremal pool ma mõtlen. Järgmine päev, kui ma sõidan mööda läänekallast sinna Sõrve poole, siis tagasi tulles ma teen tegelikult vigu. Ma oleks pidanud tegema. Only grassland or grass fields. It's not growing in here, there's nothing. I want to see a little to the right side. And here's only a grass and that's all. It's not the grain, potatoes. But we see that the forest techniques are also right in here. Not forest field techniques. И какие-то сельскохозяйственные, какие-то следы или, ну, может быть, лесные машины здесь тоже проехали. Никаких полей нету, но если земля такая каменистая, ну да, может быть и... Ну да, исторически они бедные были здесь с острова Saaremaa люди. Ну это да, это точно. Absolutely resting, and the gravel road is perfect. It's like it's and you're resting in here and riding by that it's resting. И да, полноценный отдых, вот это хорошей кондиции дорога такой, ну отличный такой, без всяких таких лишних камней или что-то такое. И а у нас тут что? А где мы? Sovahe. But now we are where? Так, что это тут такое? 200 meetri järel pööra paremale. After 200 meters turn to the right.
Now we ride it like west side, but we need to turn again to the north. We need to go to the north direction. And it's in here too is a perfect travel. 50 meetri järel pööra paremale, seejärel jõuad vahepunkti. Is it have we see any sign? Aha, Oled jõudnud vahepunkti. the road is not so good. Siin ma olen natukene võib-olla külapiiridega võib-olla 50 ja võib-olla ka 100 meetri piires olen võib-olla mööda pannud, sest siit on väga raske kätte saada, seepärast et Google Mapsi vanad pildid, mis on 2011, ei kehti üldse enam sellega siin. И здесь, когда я границы поставлю деревни, здесь немножко может быть Selline hääl on nagu taga, nagu oleks mingi auto, aga pilk peeglisse ja seal ei ole nagu midagi ei ole. Aga selline tunne on nagu, et oleks nagu auto. Nii, siin peab teed jälgima, et kivide peale satub. See on here must be watch on the road because when step left, step right, left and it's being big stones or little not good. И так, здесь надо следить на дорогу, чтобы как это, шаг лево, шаг вправо, сразу уже что-то другое, уже такие камни и все. Ну пока как, хорошая кондиция такое, без ямок таких, все такое, отлично катается такое, без всякого вибрации такое, чисто отдых такой, сколько километров? 10. And by that road there must be a ride, it's navigator shows that it's 10 kilometers. Итак, forest roads, I mean, здесь границы деревни, может быть, ошибка будет 50 или 100 метров сюда-туда, потому что этот Google Street View... Tegelikult ei tohi siin midagi niiviisi, et selline tundub, et nagu tee on kogu aeg selline hea, aga peab ikka kuradi jälgima seda asja siin ees kogu aeg ja käsi kuradi lenksu küljes hoidma selline hästi. Aga jah, ideaalne. And yes, it's you need to watch way and hold hands on the wheels. And 10 kilometers. И да, здесь может быть ошибка границами там 50 или 100 метров где-то сюда-туда, потому что Google Street View очень старые данные здесь, и все это не так, все уже вырублено, все поменено, все это по-другому сейчас выглядит. Vahepeal saaks ikkagi vahepeal kõrvale vaadata, sometimes yes, it's need to watch left and right too a little. Ja tegelikult oli kuskil kirjas, et kuskil siin, kus on sirged pikad teelõigud, sellised kruusateed, siis siin võiski olla kunagi see raudtee, mis ühendas Teepeli patareid ja Mõntu sadamat. Nii. Metsasiht, ma mõtlesin, et äkki on mingi talu juurde, aga see on metsasiht. И может быть здесь была и эта старая железная дорога, потому что она была написана, если есть прямые такие дороги. Järjekordselt oli selline hääl nagu korraks tagant, et nagu auto oleks taga selline, aga ei olnud. Ja jäin jalgas sügama vastu pedaali, kust jälle mingi elajas oli mind ammustanud ja kuradi kohe ei jälginud ja tegelesin millegi muuga, vaatasin kuidagi ja kohe kuradi natukene läks kohe keskele. И написано было, что на этих грунтовых дорогах, которые прямые здесь, что здесь мог быть эта железная дорога, потому что... Nii, sõidetud on 77 kilomeetrit, 2 tulpa on alles. Tagasi ma sellega ei jõua, see on selge. Nii et seda ongi väga huvitav nüüd teada. Teeolud olid ju väga head, siin on ka teeolud on väga head. Aga ikkagi siis selline püsiv vastutuul või tuul
on see, mis võtab ikkagi jalgrattalt siis energia välja. И так, сейчас показывают, ну, 77 километров проезжено, 2 столбика осталось. До конца, конечно, с этим я не доеду, но и дороги, можно сказать, что отличные были. Ну, асфальт, и здесь это тоже как, ну, почти как этот такое. И грунтовка сейчас, да, этот как 5+ здесь. И или сильная 5 такое. Но все-таки ветер, что дует тебе против все время, этот отбирает от аккумулятора такого энергию. Так что да, этот до конца я, конечно, не доеду, 100 этот километр не доеду, это точно, я знаю. Ну, здесь чисто наслаждение просто кататься, потому что здесь нету машин или что-то такое, и все вокруг такое, природа такое, иногда такое, этот поля или луга такое выйдет такое. Ну да, это лесная дорога. Опять такой шум, вроде сзади, как будто бы какая-то большая машина очень быстро к тебе сзади гоняется вроде. Но так как мы видим, что как и Saaremaa совсем земля не пригоден, везде этот, где вы что, этот поле сделал, что-то вырастить. Здесь внутри вроде мы не видим хуторов такое, но тут лесной тоже, что в общем-то здесь-то все занимались, ну не все, но в общем-то занимались, большинство это занимались рыболовством исторически. Здесь это все люди. В советское время, конечно, все это испортили, отнимали и сожгли эти лодки все, сделали какой-то рыбачий колхоз. Но главное такое, что боялись, что начинают люди убирать из Эстонии, Швеции и такое. Так, здесь даже значки были, да вы что? Et huvitav, et siin olid isegi märgid olid. Aga me sõidame põhja suunas, me sõidame õiges suunas. Vähemalt selles on asi. And we're riding in the right direction. We're riding by the north side or the northwest side, and that direction is right. And the wind is back, and it's it's the same landscape like it was in, if I was in Rapla. Some sides it too is what was in a very long direction was psyched, and I'm riding it by same. But speed was lower because it was another bicycle. It was my old bicycle, and it was a lümanduv of way. course, that bicycle is more comfortable by the, no, it's by the small traveling or by a small trip. И да, похоже, как этот Раплаский, этот регион или как этот Раплаский уезд, там тоже такие места были, такая грунтовка и длинная такая дорога через такой лесной массив или такой. И тоже какой-то канава там рядом было такое, что... Но там этот с другим велосипедом я катался, и этот... там все-таки все это помедленнее было. Вибрация была все-таки огромная. На этом дороге с другим велосипедом
старым велосипедом ехать. Этот не тот уже. Nii, ja mul on üks tulp järgi jäänud. I have only one section from battery. Итак, осталось только одно секция из батарейки. Вообще-то этот кабеля тоже этот отнимает энергию довольно много. Но все равно с этими резинами можно ехать побольше. Huvitav oleks see teada, kui palju ma siis sellega nüüd siin ära sõidan praegu. Sest siis oskab nagu selle Saaremaa järgi oskab nagu arvestusi teha, aga praegu on sattus selline asi, et on tuul on tagant praegu, aga kui kogu aeg ka tuul oleks külje peal, ega see on ka väga suur selline kogu aeg energiakulu on. Et kui näiteks sõita niiviisi, et kuhugi suunda välja on külje pealt ja tagasi tulles ka külje pealt, siis on väga suur ka elektrikulu on. Nii, vahepeal isegi heinakõrred löövad vastu, sääri löövad. Tuleb hoida selle suhteliselt sellise puhta sellise raja peal, siis on nagu selline täitsa hea sõita. Teelt peaks vasakule poole minema, sest vasakul pool on kogu aeg nagu selline parem rada, aga see on alati selline moment, et nii kui sinna poole lähed, nii ilmneb, et kurat, et siin pool on jällegi see jälg on jällegi veel parem. Ja siis hakka jälle tagasi minema, et ma pigem laseme niisama siin vaikselt. Vahelduseks nii, 80 näitab, eks ole, see siin, eks ole, võtame paar kilomeetrit maha. 80, et siis veel ütleme, et 35-37 kilomeetrit on siis veel tagasi jõudma, veel on sõita siis veel vaja. Bicycle computer shows 80 kilometers and it's mean that something maybe it's 37 kilometers siis need to ride now back. Итак, велосипедный компьютер показывает 80 километров. Это значит, что несколько километров какой-то еще вниз, как-то не тот, еще немножко больше. Значит, это 37 километров еще где-то так ехать. Если ничего не случается, тогда за 2 часа мы уже обратно будем. Ну там под конец уже и этот асфальт будет такое, что... Так, а что тут? Дома, что ли? Но здесь никто не живет. Miks mind haigõu ei hoiata näiteks, et ristumine mingisuguse tugevama teega, aga meie sõidame otse üle. And we riding directly over another road, it's in here.
Tegelikult me oleme kõiki neid nimesid juba siin näinud tee peal, aga asi on selles, et see külad on nii suured, et on sellest mere ääres ja tee äärest ulatuvad kuni siiamaani. На самом деле мы этих имен уже видали, когда мы сюда ехали, этот юг, но просто деревни такие большие, и этот асфальтная дорога, этот параллельно направо, и они, да, просто мы через опять эти такие же эти границы едем, такие же эти деревни здесь. Suur kivi tagumise ratast kohe lükkas kohe. Nii ja meie kuhu. But we are in here. Ja vot sinna paremale võiski keerata see Mõntu sadama raudtee. И туда направо, может быть, и поворачивал этот железная дорога до Mõntu, этот порт. Вот так что здесь мы ехали, наверное, по старой железнодорожной дамбу ехали. Я так подумаю. Могу потом, конечно, смотреть вроде, но это трудно найти, эти старые вот эти карты. Я смотрел, а вроде... Дело в том, что в 20-х, 30-х годов этого железного дороги не было, и это построили только в 39-40 году, когда Советский Союз начинал оккупировать Эстонию и начинал сделать здесь военные базы. Вот в чем дело. И, может быть, я просто не найду эти карты такой точности про эту местность. Я смотрел, но я вроде... Ну, объяснили, здесь было где-то написано, если будет прямые такие дороги здесь, на этом месте, это значит, что... Something is blinking or I'm not understand it. I'm sitting in a lower level and I'm not seeing so much. What is a showing camera? Странно, какой-то высоко было это такое. Ну тут что-то есть у нас на дороге, но... А тут на правом стороне мигается что-то. А, вот что. Kurat, ei olnud nagu kivine pinnas. Kui näha, kuidas see ekskavaator siin töötas. I'm seeing that something is blinking, but it's not like it's hiding in one moment. Is it like a hiding blinking and the small car is not seeing. The small car was lower under the small hills. Maybe the camera is seeing, but I'm not seeing. And if I'm riding a little more, I'm seeing that in here the car is a tube and its excavator is working, and in here the lamp is blinking. I'm thinking what I'm seeing is very strange. What can in here can blink in the forest? For me it was very strange. What can see blink in the forest? Nii, ideaalne tee siin sellise jalgrattaga, sellisega vähemalt sõitmiseks. Ma ei tea, kuidas mul vana jalgrattaga sõita oleks, aga mitte vast arvatavasti väga halb. Sellepärast, et praegu on natukene teistmoodi kummid, mis ei ole need sellised lötsud ja mis pididki olema nagu sellise lötsuga ja et on niiviisi ja muidugi see krõbin on hoopis teine on. Tegelikult selle lötsukummiga oli ka enam-vähem, mis selline hääl oli. Seda peaks täitsa hakkama kuulama kuskilt ekstra kohe, aga noh, kunagi jumal teab, millal see video üldse tehtud saab, nii et kui mul on praegu, kui ma jõuan augustis tagasi, siis ma hakkan tegema ju mida 26. aprilli alles. Mu vana kurat küll. Nii jänni ma ei ole veel kunagi jäänud omadega. Et mul on talv läbi, mida nikerdada, siis no vähemalt seegi, et on mida teha.
ja kui veel tõesti siis augusti lõpp, septembri alguses tuleks veel mingi Rakvere trall ja sõit ka veel otsa. No ja siis seda kõike on nii. Ja siin on tee rahulikum, siin saab isegi natukene vasakule paremale. And here is a road condition is more better and I can little show and see a little left and the right, but in here is like it's nothing. It's only a forest. But for road condition it's perfect. Ja tõepoolest, täna on 24. jaanuar, kui ma selle videoga tegelen. Nii et päris mööda ma ei pannud, et mingisugune hiromantia alge on, aga no tegelikult see on lihtsalt puhtalt loogika peale üles ehitatud see, et millal ma ja nagu liivane läks või ma ei saanud ka aru, ta kaevas seda, sinna pannakse mingit toru, ma nägin, ekskavaator oli, eks ole. Kurat, on ikkagi liivane vist see pinnas või nagu saviliiv. I want to see what its condition is where land is, and here it's like it's a clay and sand and in here is not the stones like in here. I want to understand what's in here is it's in a real in. Kurat ei viitsi seisma ka jääda, praegu nii ilusti sõidab, et minna käega katsuma ja urgitsema seal näpuga ja no nii segane ma nüüd ka muidugi ei ole, aga ikkagi et aru saada, et millest nad siin siis ikkagi neil on siin. Nii isegi vesi on kraavides. Nii. Teisele poole äkki tuleb mingi selline see auto tagant meile. Ja siis ma teda vähemalt näen. И здесь я говорил, что когда я обратно еду, я буду еще видео сделать по 26 апреля, что я говорю, что весь зиму у меня есть материал, чего сделать. И да, сегодня 24 января, и я сделаю июльские поездки. Так что, ну, то здесь логика, не хиромантия, а здесь логика. Proovin üles leida, kindlaks teha, kus täpselt, et võt siin on natuke all Raplas oli, tegelikult olid kõik poed, olid sellest ööbimiskohast, olid hästi sellised suhteliselt ligidal. Aga siin on nüüd need kõik poed on tehtud, ka eile ju bussiga sai sisse sõidetud, siis ma nagu nägin neid kõiki, on suhteliselt kaugel. Ja ma tahan minna leida üles Maxima ja sinna peab jalgrattaga sõitma, sellepärast et ma tahan osta mingid LED-lampi, aga mitte tugevat LED-lampi või 2 LED-lampi tahaks osta. Ühte tahaks nagu selliseks nagu pool öövalgustuse LED-iks, et nagu tekitada sellise asja. Ja teine siis selline, tegelikult teine võiks olla kirkam laelamp, et oleks üldvalgus oleks, vot niiviisi. Ja need õõglambid, need tuleb kurat välja keerata, sest nood on kuradi saadanast on nood. Ja kööki peaks panema mingi 11-vatise LED-i peaks panema. Sellepärast, et seal köögis, kus ma elan, on ka kuradi on väga selline see kärnane valgus, selline nagu seasilm on. Hommikul tahtsin abet ajada seal ja kurat ei näegi isegi ennast. Niisugune lugu siis, et tuleks panna selline lamp, et oleks kõike kuradit oleks nagu näha. Nii, ja sõidetud on 84 kilomeetrit, siis niiviisi näitab. And rided and sometimes the section is a back and sometimes the section is a lost. But yes, I know what it's in here is a lost in it. If I'm pedaling in here, it's a little, maybe it's helping. Maybe it's not.
That bicycle is not good for pedaling. Yes, I didn't know it before. And if I'm changed with another saddle that is more soft and more comfortable, it's you're riding like moped really, and it's yes, it's a slow speed moped and in here, but it's good to rest, enjoy that, and do small travels and like I made in here. No, 115 kilometers maybe is today riding by the wet roads. No. Nii, millegipärast on mul jälle valesti sinna lipukene läinud, ma juba näen, et ma pean kuhugi sisse keerama ja siis kuidagi jälle tagasi keerama. And I'm here seeing in the flag and the waypoint flag in here is, and it's again I see that it's in a wrong place. It's needed that I turn to the left, and after that I turn again back. Something was wrong, happened wrong in here. But not is wrong, it's all И так я вижу, normal. что этот флажок у меня здесь уже где-то 1,2 километра надо еще передвигаться, что он у меня неправильно. Опять этот какой-то налево немножко и куда-то из дороги. Наверное, я хотел поставить промежуточную точку, но почему-то он пошел неправильно. Вообще это все Вот правильно. этого всего и мы скоро увидим. Да, Или скоро. я сам переживаю этот, переживу. Да, это все-таки Nii, правильно. ja siin on было kõvasti всё. metsasid lõigatud, siin paremal pool on juba vist 2 aastat tagasi lõigatud, vasakul pool on 1 aasta tagasi lõigatud, sellepärast et võsa järgi peaksime aru saama sellest, et no maksimum ütleme 3-aastane võsa on paremal pool, vasakul pool on ainult 1 suve võsa. Ajasin siin vist parema vasaku kätte, et vasakul pool on aasta tagasi umbes lõigatud ja Nii, paremal ja pool palju meil 2-3 siin sõita aastat. on veel 800 meetrit. 800 meetri järel jõuad vahepunkti. And yes, it says that after the 800 meters I'm being in the waypoint. Maybe it's a road is make a little like angle in here. And in here too is a pipes, plastic pipes in here on the right side we see. And in here is today it's the most famous ride in here. And yes, it's enjoying, and you're resting, and not any cars, and Not the famous and, favorites, when maybe the it's. forest is a smells in here. Итак, это точно сегодня лучшее место, откуда сегодня поехал. И такое, что все таки правильно сделали эти маршруты, когда я вот так сделал, что даже не населенные пункты особенно такое, обратно ехать, а вот такое. 200 meetri järel jõuad vahepunkti. Но все может поменяться. Сейчас какой-то такой вообще нехорошая дорога будет и такое. And yes, Nii, this is siin the best lähevad way sellised in suuremad today. juhtmed lähevad üle. Kui tee äärde hakkavad ilmuma tavalised nagu elektripostid, siis me saame aru, et hakkab mingisugune maja kuskilt olema või tulema. Aga kui me neid ei näe, siis me saame aru, et Jõudnud vahepunkti. Seejärel pööra parema. Pööra järgmisest parema. and it's a very strange, in here was not a sign.
And what's Saigen in here? Kas kalkuleerida uuesti? Haa. 700 meetri järel pööra järsult paremale. Kas kalkuleerida uuesti? Aha. We 150 meetri järel pööra vasakule. I think that we are connecting in by the same way, asphalt road that we are coming to, but I think that, but I'm not sure. It must be. It's not another ways in here. 50 meetri järel pööra vasakule. Yes. It's only way in here. Yes, we was in here. What was the name? It's in here is Rahuste Loo Kuressaare. And Kuressaare is 30 kilometers. And the battery, of course, it's not works so much. It's yes, if it in here shows 86 kilometers and a little more, yes, it's aga ega me päris kohe linna sisse sõidame sealt teiselt poolt neid lahtisid, mille nimesid ma arvasin ekslikult nimetasin tagalaheks, aga tegelikult on vist hoopis linnulaht. 23 kilometers per hour. It's like our cruise speed. No, if it's starting to blink, I think that we can ride maybe 7-8 kilometers, but not more, not sure. And yes, we are riding by that road in our direction, and it's now the road is connected again back. Mostly we knows what is in here. It's a very strange in here is wind, and the wind is from that side. It can't be, but is in the direction of the wind is it change it. Aga me hakkame keerama järjest rohkem vaikselt kirdesse. Selline kaar näitab, et me läheme rohkem kirde peale. Siis mis iganes see tuul ka sealt tuleb, et siis ta hakkab rohkem nagu tagant olema, sest isegi kui ta praegu on tõesti läänest, siis ta tõesti natukene kisub. Aga meie sõidame kirdesse, siis ta hakkab nagu pool tagant olema, ütleme nõnda. Ja ei olegi väga paha. Ja siin hakkabki lõppema ka 4. osa, and in here is ending is 4 part. И здесь кончается эта 4-я часть у нас, и будет еще, да, этот 6-й часть еще будет 5-й, 6-й, будет городской. Või no kuidas võtta, nagu me siin oligi üks koht, et me sõidame nagu sellisel kõrgemal kohal.